रहीम अवल अल्लाह अलीम आला आलिम जो धणी कादुर पंहिंजे कुदरत सी कायम कदीम वाली वाहिद वहदहू राज़िक़ रब रहीम सो साराह सचो धणी चई हमद हकीम जोड़े पाण करीम जोड़ू जोड़ जहान जो। असां बाज़ाब्ता तौर ते शाह साईं जे इन दुआ सां पंहिंजे प्रोग्राम जो आगाज़ करे रहिया आहियूं। तव्हां सभिनी दोस्तनि खे हिते आयल जेके बि दोस्त आहिनि उन्हनि खे दिलि जे गहराइनि सां ख़ुशि आमदीद चऊं था। सभ खां पहिरियां ऐं सिंधू ज़बीता सत जे मरकज़ी सदर साईं ख़ादिम हुसैन सुमरे साहिब खे गुज़ारिश कंदुसि त उहे अचनि, अची दोस्तनि जी आजियां कनि। साईं ख़ादिम हुसैन खां पोइ अॼु असां वटि हिकिड़ी उर्दू में भी मैं बात करूंगा क्योंकि कुछ दोस्त जो है वो सिंधी नहीं जानते। हाँ, तो आज हमने एक कहकशां का यहाँ इंतखाब किया है। वो कहकशां ये है, उसमें एक सिंधी भी होगा हमारा आलिम अदीब, एक पश्तो का भी दोस्त होगा, एक सराइकी का भी होगा, एक बलोची का भी होगा, एक पंजाबी का भी होगा। जैसे हम सब दोस्त मिल के यहाँ पर अपना माफिया ज़मीर भी आप दोस्तों के सामने पेश करें और हम मिल के ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करेंगे कि जो भी जिस भी ज़बानों ने पाकिस्तान बनाया है, जिस भी कौमों ने पाकिस्तान बनाया है, उनकी ज़बानें भी कौमी ज़बानें होनी चाहिए। क्योंकि हम ये समझते हैं कि एक मुआहदे के तहत 1940 की करारदाद के एक मुआहदे के तहत हम इस पाकिस्तान के इंतज़ाम में शामिल हुए हैं। वो इंतज़ाम ये था कि जो भी पाकिस्तान में शरीक होगा वो खुद मुख्तियार भी होगा और बाख्तियार भी होगा। सावरेन एंड ऑटोनॉमस, खुद मुख्तियार भी होगा और बाख्तियार भी होगा। मगर पाकिस्तान बनने के बाद बनाने वाले इकाइयों की जो फेडरेटिंग यूनिट बने उनकी हैसियत सानवी की गई और यहाँ इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि नहीं, उर्दू आपकी कौमी ज़बान है। तो उस सिलसिले में 21 फरवरी 1952 को बांग्लादेश में बांग्लादेश यूनिवर्सिटी के तलबा ने बहुत बड़ा एहतजाज किया, जिसमें 15 तलबा शहीद भी हुए। तो आज सारी दुनिया मदर लैंग्वेजेस का जो डे है वो उन बंगाली शहीदों के याद में मनाती हैं। आज हम सब उन बंगाली शहीदों को यहाँ पर याद करेंगे, उनके एहतराम में हम खड़े भी रहेंगे, उनके लिए दुआएं कलमात भी करेंगे, क्योंकि आज का सारा इंतज़ाम उनके हवाले से है। फिर इस जदोजहद में सिंध के लोगों ने भी बड़ी कुर्बानियाँ दी है, खैबर पख्तूनख्वा के दोस्तों ने भी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, बलूचिस्तान के दोस्तों ने, और अब तो पंजाब में भी ये तहरीक उठ खड़ी हुई है कि पंजाबी जो है माँ बोली जो है वो पंजाब की कौमी ज़बान होनी चाहिए। हम इस बात को बहुत ही खुश आइंदा समझते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि फ्यूचर में आने वाले वक्तों में इनकलाब और जदोजहद का जो बैटल फील्ड होगा वो पंजाब होगा। क्योंकि हमारी कौमों ने तो 70 साल से जदोजहद की अपने अपने हिस्से की मार खाई है और आज तक मार खा रहे हैं, मगर अपना आवाज़ बुलंद करते हुए आए हैं। जब पंजाब इस सारे कारवां की लीडरशिप करेगा और हमारे साथ होगा तो इंशाल्लाह हम एक मंजिल लाए करेंगे। ऐसा पाकिस्तान बनाने में कामयाब होंगे जो कौमों के लिए कैद खाना नहीं पर कौमों के लिए एक राहत का सबब होगा। ऐसा पाकिस्तान जो ऐसा गुलदस्ता होगा जिसमें बलोचों का भी एक फूल हो, जिसमें पंजाबियों का भी हो, जिसमें सिंधियों की भी तमन्ना शामिल हो। तो ऐसा हम इंतज़ाम चाहते हैं, हम कोई दूसरा इंतज़ाम नहीं चाहते हैं। हमारी जदोजहद पाकिस्तान की एक आइनी जदोजहद है, कानूनी जदोजहद है, क्योंकि हमने पाकिस्तान बनाया है। उस सिलसिले में आज के
اس نشست کی صدر ہمارے پروفیسر صاحب سندھی زبان کے بڑے اعلیٰ پائے کے پروفیسر رہے ہیں سندھ یونیورسٹی کے، اور ان کی سندھ کے تاریخ پر کئی کتابیں ہیں جو بھی سندھ میں جدوجہد چلی ہے، 4 مارچ کی جدوجہد، کراچی کا کیس، اور کئی متعدد کتابوں کے یہ خالق ہیں۔ میں گزارش کروں گا جناب پروفیسر اعجاز قریشی صاحب کو کہ وہ آئیں اور آج کے نشست کی صدارت کریں۔ اب میں گزارش کروں گا اپنے ایک دوسرے ساتھی جو عالم ادیب بھی ہیں اور سیاستکار بھی ہیں، ان سے ہمارا جو سمبندھن ہے، یہ پاکستان میں جو بھی سیاسی سسٹم چلا ہے اس میں جو بھی ترقی پسندی اور شعوری سیاست چلی ہے، ان کے بڑے کزن امان اللہ خان قاسی تھے جو ہمارے اس ساری جدوجہد میں ہمارے ساتھی تھے، تو ان کے ہی خانوادے کے دوست ہیں، ساتھی ہیں، جو خود بھی جن کی اپنی قربانیاں ہیں، اپنی جدوجہد ہے، اور پشتو کے حوالے سے آج پشتو کی وہ نمائندگی کریں گے۔ میں خان صاحب عنایت اللہ خان قاسی صاحب کو گزارش کروں گا۔ خان صاحب ریٹائر سیشن جج بھی ہیں اور کئی ٹریبیونلز کے جج بھی رہے ہیں، ہائی کورٹ تک انہوں نے خدمات سر انجام دی ہے، اور پاکستان کے سیاسی جو افق ہے اس میں بڑی اچھی دسترس رکھتے ہیں۔ اب میں گزارش کروں گا اس پاکستان کے بڑے بھائی کو، اپنے تعداد کے حساب سے ہمارے جو پنجابی بھائی ہیں وہ اکثریت میں بھی ہیں، ہمارے بڑے بھائی بھی ہیں، اور ہم ان سے توقع بھی رکھتے ہیں کہ مل کے جدوجہد کا ایک کارواں بھی چلے گا۔ تو اس سلسلے میں میں گزارش کروں گا توقیر چغتائی صاحب کو۔ توقیر چغتائی صاحب پنجابی کے مایہ ناز ادیب ہیں، صحافی ہیں، اور بہت بڑا اچھا ان کا ترقی پسندی کا ایک وین رکھتے ہیں جناب توقیر چغتائی صاحب۔ اب میں گزارش کروں گا اپنے ایسے بھائی کو جن کا مرنا جینا ہمارے ساتھ ہے، ہمارے دوست ہیں، ساتھی ہیں، نسلاً تو بلوچی سے بھی ان کا تعلق ہے، مگر وہ اپنے آپ کو اس دھرتی کا، سندھ کا بیٹے ہونے میں فخر میں محسوس کرتے ہیں، اور ہمیں بھی اس پہ بات پہ فخر ہے۔ تو ہمارے دوست ہیں جو اپنے علمیت کے حساب سے پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں اور اردو یونیورسٹی میں استاد ہیں، ہمارے ساتھی دوست ڈاکٹر اصغر دشتی صاحب کو گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور پریزیڈیم میں تشریف رکھیں۔ سرائکی کا ساتھی ہمارا ابھی آنے والا ہے سعید خاور صاحب، سرائکی کے ادیب بھی ہیں، صحافی بھی ہیں۔ اب میں گزارش کروں گا اپنی ایک ایسی کراچی کی بیٹی کو جو ینگ لیڈر ہیں ہمارے، اور جب ان کے والد صاحب واحد صاحب بلوچ صاحب مسنگ پرسنز میں شامل ہوئے اور ان کو ریاستی اداروں نے اٹھا لیا، تو اس بچی نے اپنے والد صاحب کا علم بلند کیا اور اس جدوجہد کی، اپنے والد صاحب کے رہائی کی جدوجہد کو انہوں نے باقاعدہ منطق کے انجام تک پہنچایا، اور تب تک یہ پریس کلب میں کے باہر دھرنا دیے بیٹھے تھی جب تک ان کے والد صاحب بازیاب نہیں ہو، اور ہم سب لوگ اس میں فخر کرتے ہیں، اور ہمارا فخر بجا، کیونکہ یہ جو کارواں ہے ہمارے عمر کے دوستوں نے اپنا کام پورا کر لیا۔ اب آگے اس نوجوان نسل کو آنا ہے جو اس مشعل کو تھامنا ہے، اور انسانی جو آزادی کا فکر ہے اس کو آگے لے جانا ہے۔ تو میں گزارش کروں گا اپنی بیٹی اور بلوچی کے حوالے سے بھی ان کا شغف ہے، اردو کے حوالے سے بھی، تو ہانی بلوچ کو ہو کہ وہ آئیں اور آ کے پریزیڈیم میں بیٹھیں۔ ہانی بلوچ صاحب۔ بٹائی صاحب جو ہوتا الست بربکم جڈیں کن پیوں، جب خدا روحوں کو پیدا کیا اور ان سے پوچھا کہ میں آپ کا رب نہیں ہوں، تو بٹائی نے کہا کہ میں نے اسی وقت میرے روح نے اپنے دھرتی واسیوں سے، اپنے وطن واسیوں سے محبت کا وعدہ کیا۔ الست بربکم جڈیں کن پیوں، کالو بلا کل بسیں تڈیں تت چوم، تنی ویر کیوں وچن
ویڑی چند سے. تو یہ ہمارا جو سفر ہے وہ اپنے دھرتی اور وطن کی محبت کا سفر ہے. اس سلسلے میں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں زبان اور ثقافت دونوں ساتھ چلتی ہیں، تو اس سلسلے میں ایک چھوٹی رسم ہے، ثقافتی رسم ہے ہماری، کہ ہم آنے والے مہمان کو اجرک کا تحفہ پیش کرتے ہیں. اس سلسلے میں پریس کلب کے ہمارے وائس پریزیڈنٹ ہیں وحید راجبر صاحب، ان کو گزارش کروں گا. جی ٹریزرار صاحب، خزانچی، یہ تو بہت بڑا عہدہ ہے، اس کی تو ہمیں اور بھی ضرورت ہے کہ وہ آئیں اور دوستوں کو. طارق لطیف صاحب سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی آئیں اور آ کے عامر لطیف صاحب بھی آئیں. آ جاوید اچو سائیں، اچو ہاں سائیں. ہاں سائیں، تव्हां پروفیسر صاحب کے اجرک اڈائیندو. عامر صاحب جو کو ہے سو کانسی صاحب کے، جناب عنایت اللہ کانسی صاحب کے اجرک جو کو ہے سو پیش کریں گے. جاوید صاحب اپنے بھائی توقیر چغتائی صاحب کو اجرک پیش کریں گے. وحید صاحب کو گزارش ہے کہ ڈاکٹر ہمارے ساتھی اصغر دستی صاحب کو اجرک پیش کریں. اور اب میں گزارش کروں گا اپنے بھائی مہیش کمار کو کہ وہ آئیں اور عدی ہانی بلوچ کو اجرک پیش کریں. اب میں گزارش کروں گا جناب ہمارے دوست ساتھی یہاں پر تشریف رکھتے ہیں سلیمان جتوئی صاحب کو کہ وہ آئیں اور خادم حسین سمرو صاحب کی بڑی خدمات ہیں، ان کو اجرک پیش کریں. تو یہ دونوں اپنے پرانے دوست ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی رہے ہیں. सर्कस जो हूअं त असां सिंध जा माण्हू पंहिंजे कुदरती वसीलनि जे हवाले सां, समुंड जे हवाले सां, पंहिंजे ज़राअत जे हवाले सां तमामु घणा रिच आहियूं. पर फेडरेशन जी एतिरी तमामु घणी फुरलुट आहे जो सिंध जो माण्हू अॼु बिल्कुलु गुरबत जो शिकार आहे. उन ते सरकर साहब चयो हो त झुगी असांजी कखनि पननि जी नज़र बि जंहिं ते आहे दुश्मननि जी. झुगी असांजी कखनि पननि जी नज़र बि जंहिं ते आहे दुश्मननि जी. लिकी लिकी विया वकोड़े वेरी कखनि ते रखी विया कोसी केरी. दुखी दुखी जा भरी पई आहे ज़बान रत सां भरी पई आहे उमंग दिलि जी दरी पई आहे. सो सिंध जे आलमनि अदीबनि शाइरनि पंहिंजी धरतीअ जे ॾुखनि खे सूरनि खे ज़बरदस्त जेको आहे सो ॻायो आहे. हींअर असां तकरीरनि जो हाँ हमारे पास एक और हमारे दोस्त और साथी कश्मीरी दोस्त हैं, साथी हैं, और कश्मीर भी हमारा ऐसा हिस्सा है जो तारीख़ी सकाफ़ती तौर पर इंडस सिविलाइजेशन का हिस्सा रहा है. अब मैं कश्मीर की
लोगों की नुमाइंदगी के लिए रज़ा साहब को गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और आके स्टेज पे बैठे। रज़ा साहब नौजवान जंग लीडर हैं। अब हम तकरीरों का बाकायदा आगाज़ करते हैं। काफ़ी दोस्त हमारे यहाँ बड़े अच्छे पढ़े लिखे दोस्त मौजूद हैं, हम उनको फ़र्दन भी खुशामदीद करेंगे। अब मैं गुजारिश करता हूँ जावेद महर साहब को कि वो आएँ और आप आज के मौजू पे, क्योंकि कुछ दिनों पहले प्रेस क्लब ने ये फैसला किया था कि प्रेस क्लब जो है वो प्रेस क्लब का आइन सिंधी में पब्लिश करवाएंगे। तो उस सिलसिले में जो कमेटी बनी, उस कमेटी के सदर जो थे वो जावेद महर साहब थे। इन दोस्तों ने मेहनत करके उस प्रेस क्लब के आइन को सिंधी में तरतीब दिया, फिर छपवाया, फिर उसकी मुहूर्त हुई। थोड़ी हासिलात भी, अगर कुछ पेजों की हासिलात भी होती है तो सिंध का आवाम खुश होता है कि ये भी हमारी हासिलात का हिस्सा है। तो मैं गुजारिश करूँगा जावेद महर साहब को। जावेद महर साहब की बड़ी खिदमत है, एक डेली रोज़नामा के एडिटर हैं, एकता के एडिटर हैं, और सिंध पब्लिक लाइब्रेरी का इन्होंने बुनियाद डाला है बेटाइयाबाद में, जहाँ इल्म की बड़ी तरवीज हो रही है। मैं गुजारिश करूँगा जावेद महर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंध पेचरा अड़ांगा मंज़िल बि दूर आहे, पर पाण खे साथी पुॼणो ज़रूर आहे। क़ाबिल एहतराम स्टेज ते वेठल समूरियूं शख़्सियतूं, कंहिं जो नालो खणा, असां लाइ मोती दाणा आहिनि। जेके बि दोस्त मौजूदु आहिनि ऐं हाल में मौजूदु जेके दोस्त आहिनि, सभिनी खे, छो त असां प्रेस क्लब जो मेंबर बि आहियां मां, सो इन करे सभिनी खे मां भलीकार बि चवां थो। असुल त ॻाल्हाइणो आहे असांजे महिमाननि खे। साईं जी महिरबानी त हुन कराची प्रेस क्लब जे आइन जो जेको सिंधी तर्जुमो थियो उन जे हवाले सां मूंखे सॾायो आहे। सो इहा असां लाइ एज़ाज़ जी ॻाल्हि आहे। ऐं मां अॻु में बि चयो त असांजो इहो तारीख़ जो हिसो आहे कराची प्रेस क्लब जो आइन। जीअं असां अॼु हिते बंगाली जेके शागिर्द हुआ उन्हनि खे यादि कयूं था पिया, उन जी यादि में मेड़ाका कयूं था पिया, सो असां बि तारीख़ जो हिसो आहियूं। ऐं जॾहिं बि अॻिते तारीख़ लिखी वेंदी उन में नाला खणबा। साईं जीअं एजाज़ कुरैशी साहिबु आहे, जॾहिं 4 मार्च जो ज़िक्र ईंदो आहे त साईं जो ज़िक्र ईंदो आहे, साईं तरीन साहिब जो ज़िक्र ईंदो आहे, ऐं ईअं ॿिया केतिरा ई लीडर हुआ उन महिल जा जेके हिन महिल पीरसन आहिनि, पर उनजो तारीख़ जो हिसो आहिनि। अॼोको जेको मौज़ू आहे मादरी ॿोलनि जे हवाले सां, त मां इहो चवंदुसि त असां वटि हिकु मायूसी वारी कैफ़ियत पखेड़ी वेंदी आहे त सिंधी ॿोली खे वॾा ख़तरा आहिनि ऐं उहा बसि उहा हली वेंदी ऐं असां परेशानी वारी कैफ़ियत में हुजूं। मां उन ॻाल्हि सां मुतफ़िक़ न आहियां। 5 करोड़ 7 करोड़ माण्हुनि जो देश हुजे, 5 करोड़ 7 करोड़ माण्हू मौजूदु हुजनि, 100 खां वधीक सिंधी अख़बारूं मौजूदु हुजनि, 5 खां 7 जेको आहे चैनल मौजूदु हुजनि, अहिड़ी सूरताल में मुंहिंजे ख़्याल में मायूसी न पखिड़णु घुरिजे। नारायण श्याम जो चयो वेंदो आहे त उन चयो त हुई सिंध ऐं सिंध वारनि जी ॿोली। साईं बि का कैफ़ियत बयानु कई हूंदी ऐं उहा बि असां जीअं तव्हां बयानु कंदा आहियूं, चवंदा आहियूं त यार हीअ सूरताल ॾाढी ख़राबु आहे, अलाए छा थींदो। सो साईं बि हिकु कैफ़ियत बयानु कई आहे ऐं उन महिल जेका बि सूरताल हुई उनखे बयानु कयो हूंदो, पंहिंजे जज़्बात जो इज़हार कयो हूंदो। पर मुंहिंजे ख़्याल में असां अहिड़ी क़ौम सां वास्तो रखूं था, अहिड़े देश सां वास्तो रखूं था, अहिड़ी धरतीअ सां वास्तो रखूं था जिते उन ॿोली खे को ख़तमु नथो करे सघे। इहो तारीख़ जो हिसो आहे त असांजी ॿोलीअ जे हवाले सां, असांजी धरती जे हवाले सां, असांजी सक़ाफ़त जे हवाले सां को बि नाकारी क़दम खयो वियो आहे त असां यूनिटी जो मुज़ाहिरो कयो आहे। ऐं अॼु ही यूनिटी आहे जो असां हिते गॾु थिया आहियूं सिंधी ॿोलीअ जे हवाले सां।
सो मुंहिंजे ख़्याल में असांखे मायूस न थियणु घुरिजे। असांजा हिते अकाबर वेठा आहिनि, वॾा वॾा आलिम वेठा आहिनि, अदीब वेठा आहिनि, दानेश्वर वेठा आहिनि। मुंहिंजे ख़्याल में उहा बि तव्हांखे इहे ई ॿुधाइण जी कोशिशि कंदा त ॿोली खे को ख़तरो न आहे। हा, एतिरो असां चई सघूं था त असांखे पंहिंजी ॿोलीअ जो जेको अंदरूनी मामिलो आहे उन ते असांखे कंट्रोल करणु घुरिजे। मां सहाफ़ी आहियां, इन करे मां सम्झां थो त अख़बारुनि में, टीवी चैनल्स में जेका ॿोली इस्तेमालु थिए थी पई सिंधी ॿोली, उहा ख़राबु थींदी पई वञे। उनखे असांखे बहितर करणु घुरिजे। ऐं इन शइ ते जॾहिं असां कंट्रोल करे वियासीं त ईअं सम्झो त असां जेको थोरो घणो हिकिड़ो ॿुधायो वञे थो त असांजी ॿोली खे ख़तरा आहिनि, उहो ख़तरो बि ख़तमु थी वेंदो। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा मां नोट कई आहे त जेको शहरनि में असां जेको ॻाल्हायूं था ॿोली जंहिंमें उनमें फ़र्क़ु अची वियो आहे लहजे में या उनजे जेका लफ़्ज़नि जी जोड़जक आहे, हिकिड़ो जेको ख़तरनाक रुख जेको थिए पियो उहो असांखे पहिरियों इहा शइ हूंदी हुई त कराची में या हैदराबाद में या ॿियनि शहरनि में असां रहूं था त उते जा जेके नौजवान आहिनि, नौजवान नसुल जेको आहे उनजी ॿोली में त मसइलो आहे, पर जॾहिं ॿारहड़ी में असां वञूं था त उते असांजा जेके नौजवान आहिनि उहा ॿोली उनजी आहे। इन करे असांखे डिॼणु न घुरिजे। पर उते थोरो इहो मसइलो, उते बि हाणे कराची वारो मसइलो हले थो पियो त उते बि लैंग्वेज में थोरो फ़र्क़ु आहे। सो इन करे इहो असांजो पंहिंजो हिकिड़ो आहे, हथ में आहे, कंट्रोल में आहे सूरत हाल। इन करे मां इहो चवंदुसि त असांखे पंहिंजी ॿोलीअ जे लाइ पंहिंजो एहतिसाब पाण करणु घुरिजे। जेके क़ौमूं पंहिंजो एहतिसाब पाण कंदियूं आहिनि त मुंहिंजे ख़्याल में उन्हनि जे लाइ को मसइलो न आहे हूंदो। उहा हर वक़्तु कंहिं न कंहिं मामले में सर्वाइवल उन्हनि जो मौजूदु हूंदो आहे ऐं असां बि हर सूरत हाल मां निकिरण जी सलाहियत रखूं था। सो मां इंतिहाई थोराइतो आहियां, मौज़ू तमामु वॾो आहे ऐं मां चाहींदुसि त असांजा जेके महिमान आहिनि उहे वधीक वक़्तु वठनि। ऐं मुंहिंजो अचणु रुॻो इहो हुयो त असां कराची प्रेस क्लब जे तरफ़ां जेको आइन जो तर्जुमो कयो आहे उहो हिन महिल हिस्ट्री जो हिसो आहे ऐं उनखे असां कराची प्रेस क्लब जी हिकु अहम कोशिशि करार ॾियूं था ऐं कराची प्रेस क्लब खे इहो एज़ाज़ु हासिलु आहे त पाकिस्तान में उहा 3 ॿोलियुनि में उनजो आइन मौजूदु आहे, उर्दू में, अंग्रेज़ी में ऐं सिंधीअ में। सो इन करे असांखे फ़ख़ुरु आहे पंहिंजी ॿोलीअ ते, असांखे फ़ख़ुरु आहे पंहिंजे धरतीअ ते, असांखे फ़ख़ुरु आहे पंहिंजे गादी वारे शहर ते। ऐं असां जेसि ताईं बि हिते मौजूदु आहियूं पंहिंजे धरती लाइ लिखंदासीं, पंहिंजी ॿोली लाइ लिखंदासीं, पंहिंजे अदब लाइ लिखंदासीं ऐं असां इन मामले में कॾहिं बि पोइ ते न हटंदासीं त को असांखे छा थो चए, पर असां इहो ॾिसंदासीं त असांखे पंहिंजी ॿोली, सकाफ़त ऐं अदब लाइ छा करिणो आहे। तव्हां सुमरन दोस्तनि जी महिरबानी। शुक्रिया साईं जावेद।